ओं नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दर्शक बंधु, मु आपण माननकु मोर यूट्यूब चैनल आस्ट्रोधर्म प्रकाश को स्वागत करुछि। आसंतु जानिबा मे 2025 रे कन्या राशि व्यक्ति मानकर समय किपरि जीव। कन्या राशि अधिपति ग्रह हेउछन्ति बुध, जे कि मीन रे निचस्थ अछन्ति। केतु प्रथम स्थान रे अछन्ति एवं 18 मे रे द्वादश स्थान को चलन करिवे। बुध, शुक्र, शनि एवं राहु सप्तम रे अछन्ति। 18 मे रे राहु षष्ठस्थ हेबे। रवि अष्टम रे अछन्ति। 15 मे रे नवम स्थान को चलन करिवे एवं गुरु नवम स्थान रे अवस्थान करिसन्ति। 15 तारिख रे दशम स्थान को गोचर करिवे। मंगल एकादश स्थान रे निचस्थ होई अवस्थान करुछन्ति। जदि मो चैनल को आपण सब्सक्राइब करि नांती तेबे सब्सक्राइब निश्चय करंतु। शनिंकर राशि परिवर्तन, बृहस्पतिंकर राशि परिवर्तन एवं राहु केतुंकर राशि परिवर्तन प्रभाव आपणक राशि उपरे कौन पकाइब एवं तार प्रतिकार कौन, जदि डिटेल से विषय जानिबा को चाहती ताले मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं सेथिरे थिबा समस्त वीडियो देखंतु। स्वास्थ्य आसंतु जानिबा मे 2025 रे कन्या राशि व्यक्ति मानकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो। कन्या राशि अधिपति हेउछन्ति बुध, जे कि मीन राशि रे निचस्थ अछन्ति। केतु प्रथम स्थान रे अवस्थान करुछन्ति। 18 तारिख को द्वादश को गोचर करिवे। रवि रे मेष उच्चस्थ अछन्ति। 15 तारिख को वृष राशि को चलन करिवे। तेणु प्रथम 15 दिन बा 15 मे पर्यंत आपणकर स्वास्थ्य रे किछि असुविधा नाही, मात्र तापरे स्वास्थ्य टिके भल रहिबो नाही। साधारण वीकनेस रहिबो, कोल्ड, कफ एवं इन्फेक्शन इत्यादि देखा देवार संभावना अछि। शिक्षा बा एजुकेशन पंचम स्थान शिक्षार स्थान बा एजुकेशन र स्थान। पंचमाधिपति शनि सप्तम रे अवस्थान करुछन्ति। साथी रे अछन्ति राहु। सप्तम शनि अशुभ फल प्रदान करन्ति, तेणु एते भल समय रहिबो नाही। मात्र बृहस्पति नवम स्थान रे थिबारु 15 मे पर्यंत शिक्षा बा एजुकेशन क्षेत्र रे सामान्य भल समय रहिबो, किंतु 15 मे परे शिक्षा बा एजुकेशन क्षेत्र रे एते भल समय नाही। संतान आसंतु जानिबा मे 2025 रे कन्या राशि व्यक्ति मानकर संतान मानकर समय किपरि रहिबो। संतान मानकर स्वास्थ्य ठीक ठाक रहिबो। आपणकर संपर्क सेमानक सहित मध्य ठीक रहिबो। जदि विद्यार्थी होइथिबे तेबे 15 तारिख पर्यंत जे पर्यंत गुरु नवम रे अवस्थान करुछन्ति, पाठ पढ़ारे बा एजुकेशन रे ठीक समय अछि। तापरे टिके पाठ रे मन लागिबो नाही, मन विचलित रहिबो। लव रिलेशनशिप एई मासरे आपणकर समय एते भल रहिबो नाही। शनि अशुभ अछन्ति। शुक्र उच्चस्थ थिले मध्य साथी रे राहु एवं शनि अवस्थान करुछन्ति। राशि रे अधिपति बुध मध्य नीच अछन्ति। तेणु ए मासरे मनमालिन्य, मनांतर मतांतर इत्यादि देखा देबो। निजर इमोशन उपरे कंट्रोल करंतु, वचन उपरे कंट्रोल रखंतु। समय एते शुभ नाही। वैवाहिक जीवन बा मैरिड लाइफ आसंतु जानिबा मे 2025 रे कन्या राशि व्यक्ति मानकर वैवाहिक जीवन किपरि रहिबो। सप्तम स्थान विवाह स्थान। सप्तमाधिपति बृहस्पति 15 मे पर्यंत नवम रे अवस्थान करुछन्ति एवं तापरे दशम स्थान को गोचर करिवे। सप्तम स्थान रे बुध, शुक्र, शनि एवं राहु अवस्थान करुछन्ति। तेणु लाइफ पार्टनर सहित छोट छोट कथारे मनमालिन्य देखा देबो, आर्गुमेंट हेबो। जदि एपरि किछि सिचुएशन हेउछि ताले याकु अवॉइड करिया पई के चेष्टा करंतु। समय शुभ जीव। भाग्य आसंतु जानिबा मे 2025 रे कन्या राशि व्यक्ति मानकर भाग्य किपरि रहिबो। नवम स्थान भाग्यर स्थान। भाग्याधिपति शुक्र सप्तम रे उच्च अछन्ति, मात्र तांक सहित राहु एवं शनि अवस्थान करुछन्ति। वर्तमान शनिंकर 7.5 प्रथम चरण आरंभ होइछि, तेणु अशुभ फल प्रदान करिवे। राहु मध्य आपणकर माइंड को डाइवर्ट करिवे। तेणु वर्तमान भाग्य दृष्टि ए समय एते भल नाही। मात्र नवम स्थान रे बृहस्पति अवस्थान करुथिबारु 15 मे पर्यंत आपणकर समय टिके भल अछि। तापरे भाग्य दृष्टि समय एते भल रहिबो नाही। क्यारियर कर्मक्षेत्र बा चाकरी क्षेत्र। दशम स्थान कर्मक्षेत्र बा क्यारियर स्थान। दशमाधिपति बुध
ନିଚସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ଅଫିସରେ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଏତେ ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ। କ୍ୟାରିୟର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଏ ସମୟ ଏତେ ଭଲ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ନବମରେ ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନରେ ବୃହସ୍ପତି ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବାରୁ ପ୍ରଥମ 15 ଦିନ ଟିକେ ଭଲ ସମୟ ରହିବ। ତାପରେ ଦଶମ ସ୍ଥାନକୁ ଗୋଚର କଲେ ଦଶମସ୍ଥ ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ 15 ମେ ପରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଭଲ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ବିଜନେସ୍ ବା ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ, ଆପଣଙ୍କର ଧନାଧିପତି ଏବଂ ଭାଗ୍ୟାଧିପତି ଶୁକ୍ର ଉଚ୍ଚ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଶନି ଏବଂ ରାହୁ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ଶନିଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ 7.5ର ପ୍ରଥମ ଚରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ କର୍ମାଧିପତି ବୁଧ ନିଚସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ଏବଂ ଲାଭ ଘରର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର, ଯିଏକି ସଦାସର୍ବଦା ଚଞ୍ଚଳ ଗୋଟିଏ ରାଶିରେ ମାତ୍ର 2.5 ଦିନ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ମଙ୍ଗଳ ନିଚସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମୟ ଏତେ ଭଲ ନାହିଁ। କନ୍ୟା ରାଶିର ଘାତ ବାର ହେଉଛି ଶନିବାର, ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ମିଥୁନ ଚନ୍ଦ୍ର, ଘାତ ତିଥି ହେଉଛି ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି, ଘାତ ନକ୍ଷତ୍ର ହେଉଛି ଶ୍ରବଣା ନକ୍ଷତ୍ର। ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଅଘଟଣ ବା ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ତେଣୁ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। କନ୍ୟା ରାଶିର ଶୁଭ ବାର ହେଉଛି ସୋମବାର, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଗ୍ରୀନ୍, ଶୁଭ ରତ୍ନ ହେଉଛି ମରକତ ରତ୍ନ, ଶୁଭ ଧାତୁ ହେଉଛି ସୁନା ବା ସୁବର୍ଣ୍ଣ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ ହେଉଛି 5, 6 ଏବଂ 2। ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଏହାର ଉପଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତିକାର, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମେ 2025ରେ କ'ଣ ପ୍ରତିକାର କରିବା ଉଚିତ। ଆପଣ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଯେ ମଙ୍ଗଳ କର୍କଟରେ ନିଚସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଶନି ମଧ୍ୟ ଅଶୁଭ ଅଛନ୍ତି। ମେ 18 ତାରିଖ ପରେ ରାହୁ ଚଳନ ପରେ ରାହୁ ମଧ୍ୟ ଅଶୁଭ ହେବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ମଙ୍ଗଳ, ଶନି ଏବଂ ରାହୁଙ୍କର ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ହନୁମାନ ଚାଳିସା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ହନୁମାନଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଶନି ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ। ତିଳ ତେଲ ବା ରାଶି ତେଲରେ ଦୀପଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶନିଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ଶନି, ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ରାହୁଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜପ କରନ୍ତୁ। ସମୟ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଭରେ ଯିବ। ମୁଁ ଏଇଠାରେ କହିଦେବାକୁ ଚାହେଁ କି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ଥାଏ ଏବଂ ତାର ସମାଧାନ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଜାତକର କପି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବରରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ନାମ, ଜନ୍ମସ୍ଥାନ, ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଏବଂ ଜନ୍ମ ସମୟ ଲେଖିକରି ପଠାନ୍ତୁ। ମୁଁ ତାର ପ୍ରପର ଆନାଲିସିସ୍ କରିବି ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ମତ ରିପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠାଇବି। ଦୟାକରି ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ। 8ରୁ 10 ଦିନ ସମୟ ଏଥିପାଇଁ ଲାଗିବ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ପଠାଇବି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖିକରି ଦେବେ। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ସେୟାର କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆପଣ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖଭାଗ୍ ଭବେତ୍। ନମସ୍କାର।